জীবনে কে শেখ আল হাফিজুল আলমী মোহাম্মদ ইসহাক হাফিজাহুল্লাহ আছে তাইরে আর সদর মুহতারাম সাফর হাততু খাতরে বসে গেল যা এগুলো খুবই দারুণ দুনিয়া সুন্দর করে খালি দিলে সুন্দর লাভ यार बादे आर नायब सेक्रेटरी जीवनगी अशेख अल मास्टर अब्दुल्लाह हबीबुल्लाह से तायरे आर सदर मोहतरम साहब आरतु कादरे बशिश गरजा यार बादे आर पेशिया साहब अशेख अल मुहतरम मौलाना मुनीर हफिज़हुल्लाह ताला व रआरे आर सदर मुहतरम साहब तु काटवे बशिर गरजा यार बादे आर अरकान एजुकेशन बोर्ड और नाज़िम तालीम अल मास्टर मोहम्मद सलीम हफिज़हुल्लाह ताला रे आर अरकान एजुकेशन बोर्ड बांग्लादेश बाशर जीवन के सदर मोहतरम शेख कमाल আছে তারা তো কাদরে বসে গেছে यार बादे आर नायबे नाज़िम तालीम जिबा আছে এটা তো বিয়ামতলা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সিনাবি হনাকান ব্যবস্থা করা যাবে এখন আর মেম্বারশিপ করে নিজের মেম্বারি জিম্মাদারির কাদরে দিয়া যায় এর ভিতরে আওয়ালান যার মেহনত আরব তোলারও বেগতরও বেশি জিবার নাম কিছুক্ষণ আগে জিকির করা গিয়ে নসরুলের দিলা হলিতা নাই আল মাস্টার সৈয়দুল ইসলাম সাহাবরে আর আরকান এডুকেশন বোর্ড বাংলাদেশ ব্রাশার সদর মোহতরম সাহাবরাতু নিজের জিম্মাদারি মেম্বারি কাদরে বশির করা যায় यार बाद आरोग्य मेंबर मास्टर रफीउल कदर तायरे निजर मेंबरी काट अरकान एजुकेशन बोर्ड बांग्लादेश ब्राशर सदर मोहतरम साहबरातु बशिर गरजा यार बाद आरोग्य मेंबर अशेख अल मुहतरम मौलाना फिरोज हफिज़हुल्लाह ताला रे आर सदर मोहतरम साहबरातु मेंबरी कादरे एनायत गरजा यार बादे आर आरोग्य मेंबर मौलाना शेख इदरीस हफिज़हुल्लाह ताला रे मेंबरी काट आर बांग्लादेश ब्राशर सदर मोहतरमे बशिर करे यार बाद आरोग्य मेंबर मौलाना शेख मौलाना अशेख अल मुहतरम नूर मोहम्मद मुश्ताक अबू मिशअल हफिज़हुल्लाह ताला रे आर अरकान एजुकेशन बोर्ड बांग्लादेश ब्राशर सदर मोहतरम रातु निजर मेंबरी कादरे हासिल करिल यार बाद आरोग्य मेंबर अल मास्टर आरिफ हुसैन हफिज़हुल्लाह ताला रे आर अरकान एजुकेशन बोर्ड बांग्लादेश ब्राशर सदर मोहतरमे निजर